ସେଠି ଗୋଟେ ଜାଣିଶୁଣି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାହେଉଛି ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୁଁ ଜର୍ମାନ ନ୍ୟୁୟର୍କ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଯାଇଥିଲି। କିଟ୍ସ ଛାତ୍ରମାନେ ସେଠି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁନାମ ପଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଆମ ରେଭେନ୍ସା, ଆମ ବିଜେପି କଲେଜ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ବହୁତ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟା ଲୋକ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରି एडे बड़ किट्स कर हजार हजार इंजीनियर, हजार हजार डॉक्टर, हजार साइंटिस्ट, हजार हजार मैनेजमेंट, प्राय 10 लाख रु ऊर्ध आदिवासी हरिजन पिला पाठ पढ़ी गले झील। ये रिजल्ट 90-95 भाग रिजल्ट केते सुनाम ताको बदनाम करने ये माने नेपाली पिला को षड्यंत्र करी बदनाम करने डॉक्टर अच्युत सामंत में जो षड्यंत्र है आमे भुवनेश्वरवासी ओडिशावासी ता पछरे अछु, सहयोग करिवु। एवं पुलिस आमर डेप्यूटी कमिशनर बढ़िया लोक अच्छे ना, कमिशनर भल अच्छा, तांकु मु डिमांड जाई ना करी अनुसंधान करी विहित कार्यानुष्ठान दिया।